सुना है पीटीआई के टैलेंटेड वजीर आला केपी के अपने कायद और फडियाला के हुक्म पर सिंध तशरीफ ला रहे हैं। सिंध इसलिए आ रहे हैं ताकि अपनी तहरीक और अपने लीडर की रहाई के लिए कोई जमीनी मार्ग का सरंजाम दिया जाए, जैसा कि हड़ताल, पहिया जाम, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल वगैरह वगैरह। इससे पहले ये लाहौर गए थे, लेकिन वहां पर तो इनके लिए बैकफायर हो गया, क्योंकि इनके केपी से ताल्लुक रखने वाले वजीरों की गैर अखलाकी जुबान, इंतहाई दर्जे की बदनज़मी की वजह से लाहौर ने इनके साथ निकलने से इनकार कर दिया और ये लोग लिबर्टी चौक पर 4 घंटे खड़े रहकर भी 100 आदमी जमा न कर सके। कराची और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, जिनको आमतौर पर महाजिर भी कहा जाता है, इनके सबसे बड़े दुश्मन वो सियासतदान रहे हैं। ये वो सियासतदान हैं जिन्होंने बवांगे दहल महाजिरों के बारे में खुल के बुरे अलखाबात अदा किए हैं। इनमें से एक तो हैं हमारी अजीम बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने महाजिरों को गंदी नाली के चूहे बाकायदा 1995 में तकरीर में करार दिया था, और दूसरे हैं अपने इमरान अहमद खान न्याजी, जिन्होंने महाजिरों को सबसे पहले काले कलूटे, जोम्बीज और न सिर्फ मुल्क दुश्मन करार दिया, बल्कि इनके लीडर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये बोरियां भर भर के सबूत लंदन लेकर गए ताकि वहां पर अल्ताफ हुसैन को सख्त सजा दिलवाई जा सके। लेकिन जाहिर है कि नाकामी तो न्याजी का मुकद्दर है। बेनज़ीर भुट्टो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा इमरान खान मौजूद हैं और वो इस बात से कभी इंकार नहीं कर सकते कि उन्होंने महाजिरों के हकूक का हमेशा इंकार किया है। क्रिकेट के दौर की बात ही ले ले, कराची के नेशनल स्टेडियम में शहरियों के साथ तशद्दुद और उस मासूम बच्चे को इमरान खान की वो लात तो कराची कभी नहीं भूला जो उन्होंने 20,000 तमाशाइयों के सामने रसीद की थी। फिर जावेद मियांदाद को 280 रन पर हैदराबाद टेस्ट में वापस बुला लेना, हालांकि उस दिन वो 400 रन बना सकते थे, और उसके बाद कासिम उमर, इकबाल कासिम जैसे बेहतरीन क्रिकेटरों की क्रिकेट में रुकावट डालना, क्रिकेट को डिपार्टमेंटल से निकालकर सूबाई और इलाकाई हदूद तक पहुंचाना ताकि डिपार्टमेंटल के जरिए कराची के लोग, जिनके लिए वाहिद रास्ता क्रिकेट में आने का वही था, उसको बंद कर दिया जाए, और वो बंद हो चुका और कराची के क्रिकेटर अब क्रिकेट में आपको नजर नहीं आते। एक और बात भी, सरफराज के खिलाफ भी सबसे पहले जो मुखालफत की थी इमरान खान ने की थी। महाजिरों के हवाले से इस वक्त अगर किसी सियासी रहनुमा में सबसे ज्यादा नफरत पाई जाती है तो इमरान खान है, जो इस वक्त गो के अडियाला जेल में है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अभी भी उन 22 कराची के अरकान को बुरा भला कहते होंगे जिनकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने बाकायदा प्रोजेक्ट इमरान के तहत तहरीक इंसाफ को पहले तो यहाँ से मुंतखब कराया, और फिर इमरान खान को जब वो बेजार हो गए, हटाना पड़ा, तो उन्होंने उन्हीं अरकान को इस्तेमाल किया, क्योंकि वही इनकी अक्सरियत में फर्क था। क्योंकि महाजिर अवाम तो उस जमाने में इलेक्शन का बाइकाट कर रहे थे, जो 10% वोट पड़ते थे उसमें से कुछ फीसद वोट उन लोगों को पड़े थे, उन एमक्यूएम के जो भी जाली एमक्यूएम थे उसके लोगों को, तो लिहाजा वो अवाम के नुमाइंदे तो थे नहीं। लेकिन सबसे पहले प्रोजेक्ट इमरान में जो सबसे ज्यादा कीमा बनाया गया, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो महाजिरों के हक वोट का बनाया गया, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान के तहत सबसे पहले कराची में एमक्यूएम को साफ किया गया, जिसके लिए 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन और उनके कारकुनों पर जबरी पाबंदी लगाई गई, और आज तक अल्ताफ हुसैन का कोई नाम नहीं ले सकता। इसलिए नहीं कि इमरान खान का नाम लेना था, इनको पता था कि इमरान खान की एमक्यूएम बाइकाट करेगी, और बाइकाट के बाद उन्होंने यहाँ से 20-22 सीटें पकड़नी थी, क्योंकि पंजाब पे इनको भरोसा नहीं था कि वहां से तहरीक इंसाफ को वोट मिलेंगे या नहीं। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, और 2018 में वाकई ये हुआ कि पंजाब से इनको खातिर ख्वाह नशिस्तें नहीं मिली। उन्होंने यहाँ कराची का जो खैराती वोट पर मुंतखब 22 सरकार असेंबली थे उनको इस्लामाबाद पहुंचा के तहरीक इंसाफ को वोट पड़वाया और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया। तो महाजिरों के ऊपर जो सबसे पहली तलवार गिरी है वो इमरान खान की वजह से गिरी। इमरान खान की दिली नफरत तो हम फरामोश कर ही नहीं सकते। आपको हल्का 246 का ज़िमनी इलेक्शन जो 2015 में हुआ था याद होगा। उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान के लिए तैयारी हो रही थी कि किस तरह उस वक्त इमरान इस्माइल को एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे लाया गया, उस हल्के से खड़ा किया गया, और ये साबित किया गया कि एमक्यूएम सिर्फ ठप्पे लगाती है। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, उस इलेक्शन में एमक्यूएम ने, जहां पर हर पोलिंग स्टेशन पे एक रेंजर्स वाला खड़ा था, कैमरे लगे थे, दुश्मनों को ऐसी शिकस्त दी जो आज तक इनके लिए इबरत का सामान है। अंदाजा लगाइए, एमक्यूएम के उम्मीदवार ने तो 2.25 लाख वोट लिए थे, लेकिन इसके मुकाबले में टोटल 12,000 वोट पड़े थे, जिसमें से कुछ 5,000 वोट जमात इस्लामी को और 4,500 वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को मिले थे। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के हामी साफियों के जरिए प्रोपेगेंडा दौरे में कराया गया, जिसमें नजम सेठी भी थे, हामिद मीर भी थे, डॉक्टर मुईद भी थे, वजाहत सईद भी थे, वजाहत मसूद भी थे, हारून रशीद भी थे, हबीब अकरम भी था, जावेद चौधरी भी था, मोहम्मद मालिक भी थे। ये सब कोर्स में गाने गा रहे थे कि जी एमक्यूएम खत्म हो गई, एमक्यूएम को ठप्पे मारती है, लेकिन उस इलेक्शन ने इनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आए। अल्ताफ हुसैन के साथ जो पाबंदियां हुई तो भी इनकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। और ये सब वो लोग हैं, मैं शाहिद मसूद का नाम भूल गया, वो भी डाल लें इसके अंदर, वो भी इनमें से शामिल था। तो ये वो लोग हैं जो महाजिरों के दुश्मन हैं, और हम महाजिरों को खबरदार करना चाहते हैं। देखिए, मेरा असल मकसद इस वीडियो का यही है। देखिए, क्योंकि पूरे पंजाब ने पीटीआई को तो सुर्ख झंडी दिखा दी, इनके सोहेल आफरीदी गए वहां उनका जो हशर हुआ है वो आपको पता है, सिर्फ इसके कि उन्होंने वहां सूबा केपीके का नाम बदनाम किया, जो कि नाजायज है, और इन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनके साथ लोग ही ऐसे हैं, कैरेक्टरलेस लोग हैं। उनका हर प्रोग्राम, हर जलसा वहां नाकाम हो रहा है। इसके बाद अब ये चाह रहे हैं कि कराची आए, और इससे पहले लाहौर में जो उनका हशर हुआ, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इनकी बदजुबानियां, इनका कैरेक्टर सामने आया, इनका किरदार सामने आया, जिसके बाद लोगों को अंदाजा हुआ कि पीटीआई तो बहुत ज्यादा उस लेवल से भी नीचे जिस पर हम लोग उसको समझते रहे। कराची में बहरहाल महाजिरों में 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो हमेशा
سے تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں. پچھلے انتخابات میں بھی ہمارے کچھ لوگ یعنی 0.2% کے قریب لوگ ووٹ دینے نکلے تھے. صبح صبح ہماری خواتین کو جو عمران خان کی فین ہوں گی یا ان کی والدہ فین ہوں گی وہ کچھ لوگ گئے, وہ بوتلیں لے کے ہاتھوں میں وہ ہیٹ پہن کے, تو وہ بہت تھوڑے, لیکن یہ کہ یہی لوگ استعمال میں آ سکتے ہیں. لہٰذا میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خدا کے لیے مہاجروں گھر میں بیٹھو, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اور یہی لوگ پی ٹی آئی جو ہے نا انہی لوگوں پہ ٹارگٹ بنائے گی کہ کوئی ایسے پروگرام رکھے گی کہ جس میں نقشے بازیاں ہوں گی, مظاہرے یعنی اپنا دھرنے ہوں گے, کوئی میوزیکل نائٹ ہوگا, ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں ابھی اس کا 100% نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا پی ٹی آئی, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے, تو ہمیں ان سے پرے رہنا ہے. ہمیں ان کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا ہے. اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوئی سلوک کرنا چاہتی ہے اچھا یا برا, تو پیپلز پارٹی جانے, سندھ حکومت جانے اور پی ٹی آئی جانے. ہم مہاجروں کو پورے کراچی میں اور پورے سندھ میں پی ٹی آئی کی ہر جلسے, جلسی, دھرنا, فیشن شو, میوزک شو سے دور رہنا ہے. اور ہمیں ہر اس جگہ سے 2 کلومیٹر دور رہنا ہے جہاں پر کوئی سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی کے 4 جھنڈے ہمیں دکھائی دیں, جو کہ نہیں دکھائی دیں گے. میں خاص طور پہ گلستان جوہر والوں سے خاص طور پہ یہ اپیل کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک طرح کا نیا ماڈرن لیاقت آباد ہے, کہ دیکھیں آپ لوگ یہ ڈولمن کا جو چوک ہے اس سے دور رہیں جو ان کے پروگرام ہو اس دن. اور کیونکہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, وہ غیر مقامی ہوں گے جو ان کے ساتھ آئیں گے. جیسے ان میں ایک عالمگیر ہے جو آپ کے حلقے سے کامیاب, ان کو کروایا گیا, جو صرف ڈھکن چوری کرتا تھا رات کو اور صبح ڈھکن لا کے اپنے نمبر بناتا تھا, اور پھر اس کو ایک اسکیم کے تحت ہم پہ مسلط کر دیا گیا, اور وہ گلشن اقبال کے فنڈ لے جا کے 4 میں خرچ کرتا رہا. ایسے جہاں عالمگیر ہو وہاں سے تو 10 کلومیٹر دور رہیں, اور اگر عالمگیر سے کچھ بات کر سکے تھے تو اس کو یہی بتائیں, اس کو غیرت دلائیں کہ تیرے کو منتخب اگر کروائی دیا گیا تھا تو تو نے کراچی کی مٹی پلیت کرنے میں کیا تھا, کیا تیرا فائدہ تھا. اور اس کے علاوہ اب کیونکہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ بار بار ان مہاجر دشمن بلکہ مہاجروں کے نام کے بھی دشمن غیر مقامی رہنماؤں سے ہمیں نجات چاہیے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس شخص کو جسے اتنے زور شور سے اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی وہ آج اپنے صحیح انجام پہ پہنچا ہے. اور ہم کراچی کے لوگ, مہاجر لوگ, اب ہمارا فوج سے کوئی تنازع اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا بھائی کہ فوج ہی اس ملک کی اصل طاقت ہے. جب پورا پاکستان ایکسیپٹ کرے تو ہمیں کیا پرابلم ہے بھائی, ٹھیک ہے فوج میں بھی مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں. الطاف بھائی کو بھی چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرتے, ان سے کہتے کہ بھائی ہمیں فوج میں لو. فوج کے اندر جاتے تو خود ہی کمانڈر ان چیف بنتے اور آگے جیسے مشرف بنے, اسلم بیگ بنے, ہم بھی آگے جا سکتے تھے. تو فوج سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فوج ہماری طاقت ہے. اور ہم جو سزا بھگت رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے, لہٰذا اب ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں. پاکستانی فوج ہی پاکستان کی اساس ہے, پاکستان کے متحد ہونے کی علامت ہے. اور حال ہی میں انہوں نے جو مئی کے مہینے میں, پچھلے مئی میں جو ہندوستان کو چنے چوائے ہیں, اور اس کے بعد جو آج عالمی سطح پہ پاکستان کا نام روشن ہے, وہ ہماری فوج کی وجہ سے اور ہماری جمہوری استحکام کی وجہ سے. تو ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو فوج کے مخالف بولے گا, جو فوج کے خلاف تحریک چلائے گا, جو فوج کے خلاف ویلاگ کرے گا, جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا پہ آئے گا, ہم اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہیں. ہمیں اپنی فوج, اپنے کمانڈر ان چیف, اپنے فیلڈ مارشل پر ناز ہے. تو ایک بار پھر کراچی اور سندھ کے مہاجروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ جانے, سندھ حکومت جانے, پیپلز پارٹی جانے. ہمارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے مسائل کچھ اور ہیں, ہم اپنے مسائل جہاں سے حل ہوں گے اس کو جانتے ہیں. ہمیں پی ٹی آئی کے کسی سازش کا, کسی پروگرام کا حصہ نہیں بننا ہے. بہت بہت شکریہ.